ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ବେଳଠୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏଇଟା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା। କାରଣ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ 15-16 ମାସ ସରକାର ହେଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଖାଲି ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଖାଗଲା ହାୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, एकदम भेरी हायर फास्ट डिविजन पास कर सी बहुत लोग बहुत कारण कहे जमी बीजेडी कहूँ किंतु ओडिशा रे आज पर्यंत कौन सी उपनिर्वाचन रे इवन बीजेडी जो मतलब क्षमतार थिला कौन सी उपनिर्वाचन 75,000 मार्जिन कई के 70,000 मार्जिन कई कई जीति ना ये प्रथम जितुंट तेणु एटा तांको सरकार से कहीपर बर्तमान दाबी करें जे तांको सरकार रे जो कार्यक्रम निया लोक पसंद करुँच जो विरोध कहे निश्चित कहे ये सरकारी कलर व्यवहार करा पैसा देदेले किंतु वास्तवता हूँ रिजल्ट जहाँ एटा गोटे सरकार को मोहन माझी सरकार प्रति जनसाधारण एंडोर्समेंट भाया